Salamu alaikum Sheikh Sufi Bilali Diallo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ibe ake to nya ambe feke yininga yinga dola aka gelen doni nga ni komi ma ba folima akilla jabi mo fana kanga so jabili ko nyumana Inshallah. minye Imam Mahmud Diko komi jamana ngono wati temena ambado ali maube munu yarabi fangaw deme mo fo bo ko jadi sido dore ba fo ko terroriste do bani jadi su bulo bi nyom bulo bon an yɛrɛ kamana filila ko in na sabu an ŋunna ye don o don sabu ne jɛra ka tɛmɛ a ye tagama dɔw kɛ ka taa jamana fan dɔw yɛrɛ la ŋana e ɲininka i ka se ka ko in yɛrɛ dɔ fɔ maliyɛnw ɲɛna a ko la ko in a nana na cogo di Diko ni a tɔgɔ Yali Agali ka siraw a nana na cogo jumɛn na fo mɔgɔw bɛ taa bolokɔni ɲɛsin a ma. N y'a faamu ni Ala sɔnna Ala k'an bɛɛ sababa ma. Allah kan bɛ sababa ma. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseer ila yawm al-jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meja jabara nga foli bi ta délégation bɛɛ lajɛlen. Mais ka question yɛrɛ fɔlɔ an b'o de jaabi k'a fɔ e yɛrɛ jihadiste ye bɛɛ jihadiste ye. Jihad n'i y'a ta k'a lajɛ jihad a bɛ cɛsiri de ko fɔ a bɛ cɛsiri de ko fɔ a cɛɲi yɛrɛ la i ka laɲini dɔ kama quoi donc a bɛ wuli ka jɔ ko fɔ en d'autres termes c'est l'effort to b'i fanga don fɛn min na i ye ba don fɛn min na a bɛ fɔ o de ma ko jihad donc bɛɛ ye jihadikɛla ye quoi mais n'i ko terroriste don ne b'a fɔ a y'i di ko terroriste n'i ko jihadiste don n b'a fɔ jihadiste don bon n'i ko i ye fɛ ka jihadiste in bila ka taa diinɛ marifatigiw ka hukumu in kɔnɔna na ayiwa ni ɲininkali bɔ o de kan a n'o ko an yi ko an bɛ min dɔn a la ni Ala sɔnna an bɛ se k'olu f'i ye Diko fɔlɔ i b'a ta Diko tɛ maa dafalen i b'a fɔ e i b'a fɔ ne ɲumanfɔ yɔrɔ b'a la a dɔ la jugumanfɔ yɛrɛ bɛ se ka k'a la el-kamalu lillahi c'est Dieu seul qui est parfait n'o tɛ mɔgɔ si dafalen tɛ yen mais an ka taamasiyɛn minnu bɛ a kan Diko bɛ Ala fɛ Diko bɛ siran a si ni dayɔrɔ ye ma fɔ fiɲɛ t'a la dɛ ni Diko korona k'a jɔ a ye kelen ni Ala ni kaburu wallahi Diko bɛ Ala kan ka taa sɔrɔ an ka mɔgɔw bɛ yen i y'u koron cogo o cogo kana da kaburu ma ja ne bɛ da yɛlɛ k'a jira la o bɛ taa janɛma kɔnɔ ka Ala tɔgɔ to da kɔnɔ nka u tɛ segin kɔ an y'a ye k'a fɔ Diko ti o ma Ala ka hakili ɲuman d'a ma Ala k'o k'a taale a bɛ Diko ka katikati dɔ bɛ d'a ma don min na ATT fɛ a balolen don a ye ne wele ne farala délégation kan ne jɛɲɔgɔn wɛrɛw tun bɛ minnu bɛ conseil kɔnɔ minnu b'a fɔ an tɛ wahhabiyaw ye o groupe dɔw fana tun bɛ jama na Diko ko a ye karisa wele u ye ne wele an ka taa ɲɔgɔn fɛ an kan a waati y'a sɔrɔ ne ma don bureau national yɛrɛ kɔnɔ ne bɛ bureau communal ni district de la an selen dɔw yɛrɛ y'a jaabi a ko Diko ye karisa wele est ce que nin dɔw kɔlɔsi i yɛrɛ kɔnɔ a k'u ma diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ yan jama ɲɛmɔgɔ do a kumana ko conseil y'an bɛɛ de ta ye don min na mɔgɔ min yɛrɛ y'o question posé a balolen do o ka surun ne na ka tɛmɛ Diko yɛrɛ kan donc jɔn ka laadiriya a tɛ fɔ a don bɛɛ quoi Diko y'o tigiw jaabi tɛ mais mago t'o yɔrɔ la n mago bɛ yɔrɔ min na jawara o de ye an sigilen n'an tilala foliw ni fɛnw bɛɛ la président kɔrɔ de y'a fɔ n'o ye ATT Amadu Tumani Ture ko nin ko in problème bɛɛ ko Yali de b'a bɛɛ duguma o kɛra dɔrɔn Diko k'u ma mɔgɔ caman tun bɛ yen dɛ an bɛ se mɔgɔ 30 mɔgɔ 40 ma diinɛ mɔgɔ min tun b'a la ka Diko accompagner a don kana seere bɛ ba kɔfɛ imama mɔgɔw tun bɛ yen minnu ko an tɛ tɔn wɛrɛ la an tɛ an burutigiw tun bɛ yen ayiwa sunamɔgɔw tun bɛ yen bɛɛ tun bɛ yen bɛɛ Diko accompagner ka taa mobili tile dira ma katikati o conseil tɔw la Diko k'o la président mon président n'i ye o ye Yali tɛ jinɛ ye mɛlɛkɛ tɛ adamaden de don a ko m'an cɛ la a tɛ se ka jamana bɛɛ bila problème na mais n b'a ɲini i fɛ n'i bɛ jɛ d'an ma an b'a ɲini k'a kuma ɲɔnya jamana bɛ se k'a ka lafiya sɔrɔ cogo min kuma in lamɛn dɛ
président Madu Toumani Touré ko problème foyi t'a la an bɛ jɛn d'i ma e k'a kuma ɲɔgɔn ɲɛ ayiwa jamana in bɛ se ka lafiya cogo min an bɔra an nana Diko ye min fɔ ne ɲɛna a ko Cheikh Sufi Bilal ne ko naamu a ko jamana in bɛ yɔrɔ min na fo n'a kɛra laloma ye n'o tɛ n ti nin baara in kɛ fiyewu n'i ma ordre de mission sɔrɔ n'u ma jɛn kɛ ka ordre de mission dilan k'a di yan k'an bila baara la ko n'i y'a baara kɛ i bɛna tɔgɔ wɛrɛ bɛna sɔrɔ min tɛ nin Jawara nkalontigɛla ye kafiri ne tɛ siran n ti nkalon tigɛ nata wɛrɛ ti ɲɛ wa jɔn ye min fɔ i b'o de dilan i ni Ala cɛ a bɛ faamu a ye min kɛ n'a ma ɲi ne b'a fɔ a ka taabolo min ma ne diya ne b'a fɔ n b'a fɔ a ɲɛna n b'a fɔ a kɔfɛ a b'a mɛn cogo min na mais min kɛra cogo min na an b'o fɔ ti tɛmɛ o de kan a ye ci in fɔ ne yɔrɔ min na a ko jamana in bɛ cogo min na a fo n ka ordre de mission sɔrɔ n ye ordre de mission sɔrɔ n bɛ sɔrɔ ka baara in kɛ ko n'o tɛ n'i y'i bila nin ba in kan ko a ma ɲi a tora n'a ye président wele ko k'a ka taa Jɔnmuna fɛ o waati Jɔnmuna de tun ye assemblée ɲɛmɔgɔ ye a taara Jɔnmuna fɛ yen ko yali k'a ka mission ko bɛ kɛ cogo di Jɔnmuna ko ɔhɔ ko ni président bɛna ɲɔgɔn ye o ni président ma ɲɔgɔn ye a seginna ka Jɔnmuna ɲininka Jɔnmuna ko ka taa président fɛ a tora président fɛ Jɔnmuna fɛ ni ɲɔgɔn cɛ kuma fɔlɔ a hakili la ko sɛbɛ dɔn Diko yɛrɛ ye mɔgɔ ɲini a komi président kun ye an y'a fɔ président an ni yadi bɛ kuma mɔgɔ sɔn jamana ka lafiya a y'i jija ka baara kun fɔlɔ daminɛ yan'a ka ka ordre de mission sɔrɔ a ye mɔgɔ ɲini yadi kun bɛ seli dɔ kɔfɛ yan a y'o imamu ninnu ɲini o fana ko yadi sɔrɔ man di o fana ko conseil mɔgɔ dɔw wele Tɔnbukutu olu fana ye mɔgɔ wɛrɛ ɲini f'u nana ci lase yadi ma k'a fɔ a tiɲɛ yɛrɛ la diinɛmɔgɔw bɛ fɛ ka kuma na a ye i ye n ka kuma in faamu donc a sɔrɔ cogo in sɔrɔlen Diko ma ci bila ka yɛrɛ bilen a kɛra sa yadi de tun bɛ ci bila mɔgɔ wɛrɛw da k'a bila mɔgɔw da f'a bɛna se Diko ma ko Diko a bɛ cogo di Diko ko ma bɔ ninnu peresilen don yen pour que ka kɛlɛ in fɔ ka ban mais an ka jamana taara ka fɛn fɔ u ye ci bɔ sanfɛ ka na ko minnu donna ka jamana tila olu ta tɛ jamana tilali ko ye donc u y'olu gɛn ka bɔ fan bɛɛ fɛ u ka na sɔn jamana mɔgɔw ka sɔn dɔrɔn olu n'u ka bɛn u ka kuma n'u bɛnna dɔrɔn o ye a bannen olu bɛ jamana bɛɛ bɛ labila parce que MNLA yɛrɛ tɛ yen bilen olu y'o bɛɛ gɛn ka bɔ Mali territoire bɛɛ kan k'o tɛ yen tuguni u peresilen don Diko kɔrɔ Diko fana tɛ se ka baara kɛ parce que jamana m'a labila i ye kuma in faamu hakilitigi nin lamɛn an minnu peresilen don a ka fɛɛrɛ kɛ ko in ka ban jamana k'a yɛrɛ sɔrɔ donc a ko n'i ma ordre de mission sɔrɔ n'i ma yamana sɔrɔ jamana faamaw yɔrɔ ne tɛ nin baara in kɛ an tora ten yadi ko n t'a dɔn ou bien u ka a yɛrɛ don sa wa u ka groupe mɔgɔ dɔw don wa m'o dɔn o ko pour que i k'a dɔn ko volonté bɛ ne na ka na Mali jamana ma sɔrɔdasi 100 ani sɔrɔdasi 61 walima sɔrɔdasi 151 a adadu tɛ n kɔnɔ Diko ne b'a bila Ala ni aw yɛrɛ bonya kosɔn n t'a di gouverneur ma n t'a di ministre ma n t'a di président ma n t'a di Croissant Rouge ma n t'a di Croix Rouge ma mais n b'a di e Diko ma diinɛ kama i k'a di jamana faso ma o conseil y'a ka mission wuli ka t'o sɔrɔdasi cɛ 100 ani kɔ ka na n'u ye u ka libération cérémonie kɛra base de kɔnɔ ne yɛrɛ tun bɛ k'u bɛɛ bila fu donc an y'an t'o de la sisan a ma ɲɛ u tora o taaba la ka t'o taaba la fo coup d'état ko nana don a la maa wɛrɛw nana sen don ko la u fanga bonyana u b'a fɔ minnu ma ko jihadiste terroriste ye ka na ni terroriste wɛrɛw ye minnu tilala tuguni ka jamana fan bɛɛ lajɛlen minɛ fo ka na k'u b'a fɛngɛ olu ko min kɛra n bɛ min dɔn
Diko ka intervention na ni yoro na. Bon, tubabu ko il n'y a pas de fumée sans feu. Derrière les apparences, il y a toujours des réalités. Jamana fama yɛrɛ k'a ɲini ko karisa de y'an tɔɔrɔba ye dɔ k'a fɔ tuma na jinɛ tɛ mɛlɛkɛ tɛ an bɛ kuma n'a ye ka ala jira a la a ka jamana to a k'a lafiya o tigilamɔgɔ ka tila ka bloquer o ka kuma na sababu jumɛn b'a la kullu shay sababu min de b'o la fo an k'o dɔn an yɛrɛ ka diinɛmɔgɔ dɔw de taara fɔ faamaw ɲɛna tuguni k'u filɛ ka Diko bila nin baara min na ko Diko n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko n'o kɛra k'u bɛna jamana in mara donc Diko hakili la tɔgɔ ɲuman bɛ yen a bɛna baara ɲuman kɛ jamana ye a sen n'a bolo minɛlen don diinɛmɔgɔ dɔw fɛ jamana in minnu kumana faamaw ye donc o yɔrɔ la Diko ma se fiyewu k'a ka baara kɛ mais a mɔnɛ kɔni tora la baara in bɛɛ tiɲɛni kɔfɛ fo kana se bi ma ne y'o seere o y'a sɔrɔ an bɛ n b'a kɛrɛfɛ hali n ma don o conseil la kana don o conseil la ka k'a ka adjoint o kɔnɔna na baara dɔw ɲɛna a bolo dɔw ma ɲɛ a bolo waati dɔ la yɛrɛ an y'a fɔ a ye ne yɛrɛ da y'a fɔ a ye n m'a dogo yɛrɛ nka a ye jɔyɔrɔ ye min ye a n'a ye jɔyɔrɔ minnu fa o dɔ ye nin ye bon a bɛ se ka ɲɛ implication wɛrɛ b'a la niveau wɛrɛ la o dɔnniya kɔni tɛ ne na n m'a ye n ma sɔn a la ni n y'a ye n b'a fɔ ni n y'a ye n b'a fɔ mais mɔgɔw kɔni dalen don a la minnu ye diinɛmɔgɔ ye mɔgɔw dalen don a la yɛrɛ minnu tɛ diinɛ na o bɛ sɔrɔ a yɛrɛ wuli ka jɔ cogo a n'a kɛcogo fana fɛ donc maa si tɛ se k'o bali maa fana se tɛ o la ala ye min kɛ foyi tɛ se k'o bali an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ka dugawu kɛ an yɛrɛ ani ka dugawu kɛ ale yɛrɛ ye fɛn min n'o de ka fisa an ka jamana in ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'o de nɔgɔya an ka jamana ye fɛn min n'o ka fisa an ma n'o ka fisa an ka jamana ma an bɛ ala deli ala k'o de nɔgɔya jamana ye ka jamana sabati ayiwa k'a basigi donc sɔrɔdasi ninnu bilala nin hukumu in kɔnɔ kelen wa filanan a da ka don k'a fɔ taa négociation kɛ a sɔrɔla nin de fɛ o don n'i ye diinɛ ɲɛmɔgɔ i tɛ se ka diinɛ ɲɛmɔgɔ tan fɔ yan nɔ ko 9 tun tɛ kɛnɛ kan min bɛ se k'a fɔ ko ci bilalen ye nkalon tigɛ a da ma bɔ a da k'a fɔ ne bɛ taa kɛ fɔlɔ dɛ a fɔra nin de ye jamana problème ye o de kama ale ko kunna diinɛ tɛ an tɛ se k'an sigi an ka faso ka yɛ ŋanami an bɛ se ka ala ta fɔ a ye ka kira ta fɔ a ye a tigilamɔgɔ bɛ sigi ka fɔ diinɛ tɛ an bɛ taa kuma na nka bɔlen kɔfɛ a ye min fɔ ne gindo la o de ye nin ye karisa nin fɛn ye fɛn ɲuman ye dɛ nka n'i ma ordre de mission sɔrɔ n'u ma ordre de mission sɛbɛn k'a di yan ni n y'a baara kɛ jamana in bɛ cogo min na kuma wɛrɛ ni ko wɛrɛw bɛ bɔ a la u mɛnna a y'a jija fana pour que ko in bɛ se ka teliya an ka ni papier in sɔrɔ parce que a yɛrɛ kun d'a ma la k'a fɔ u bɛ ordre d'a ma a ka taa a ma sɔrɔ f'a tɔ bɛɛ lajɛlen tiɲɛna mana ni de kun ye résumé ka d'i ma n'a janyana aw bɛ hakɛ to inchallah i ka ɲininkali fana a diyara n ye. Merci, Cheikh Sidi.